Bless you. Nyame nhyira wo, nyame nhyira wo, me nua dofo. Nyame nhyira wo so wote ase, me nso mete ase, ye nyina wo nkwam. Na ye betie Awurade Nyankopɔn asɛm. Me de enche afi adom ahengwa nanim de brɛ wo a wotie me bia, ene wo a wobetie me. Enye obia na obeka sɛ osofo maame Victoria Ahen, me kasa free Canada, Montreal. Me pa cho bebre. Sa won saka kasa ya. Ma wonu aso NTV. E ya sempatre adwumadie ye de boa ye na Awurade Yesu Kristo na adwuma a obeye gya ho no. Me no nyina na ye to aso. E wo ye na Awurade Yesu mu. Me pa cho me bom paye. Kakra. Me da wase onyame egwama. You within the Alpha and Omega. I have to near you, Yankupon no. Because so peja me ho kyerɛ wo nyame agwama boa me. Na me nka wasɛm pɛ yi me mo da ro. Sɛ de wo nyame wo hwehwɛ afiri me ho. Saa na me bɔ mpae. Ekyekire tubidie ne mpanini ahonhom biara. Ya wo ma wo ho so tie nyame asɛm. Omo pɛ sɛ asɛm yi da ro yi bɛkɔ ewiase ba bia. Me bon pa ye kyekere won na me se wo nwuma do mo to apuburu mu no ho a Awurade a wonam wugya so na ye obi bi a wo ye oye fa wugya no gu atamfo so ne se wo nwuma ono totofo tie me ha wo de oba se wo bewia no wakum na wasai Jesus na ba se enya nkwa me gina mogya no me se wo nwuma ginara me bon pa ye ti obi biara wo tie me Awurade boa na ma na hoden ahobrase ene ni da hɔ a ɔde betie wasɛm na ɔbɛfa ho adwendwene de aye adwuma megya obi a hyɛ wonsa ka obi biara ho na wasɛm pa no nkoso me da wase wo a wayi wudo a kyerɛ yen ewieye bre wudo pefe ene na aye adwuma sɛ de wɔhyehyɛ no ni hyiraw sɛ wakwan aye fɛ e wasɛm mu amen. Yo me nua dofo asɛm na ye bɛka no e be firi nyame domu sɛ de nyame do si wo ahoden sete sɛ de nyame do esi wo din ɛho asɛm panam na obɛka no odo me asɛm no benya ahoden e benya nkoso ama wo fapem obi bia na ani bɛda ho e pa cha wasɛm pa no wonwom aduokron so yi mu ayedu aduokron enson yi mu a eyedu asɛm pa no wase mu a modɔ Awurade munchiri bone ohwe na hotefo kra so amen. Yo onua dofo a wutie me enya bibia ana Awurade pɛ me ne ho me wo ho wase mmɔ na kyerɛ sɛ obi biara a wagye Awurade adi obi biara a wagye Awurade adi enti wɔka no mmɔ ye dɔɔso e wo wiase mu ha wagye na di me so magye na di wase yene a yagye Awurade adi no ye nkyiri bone na de ye hunu wiase ene de ekoso no ene pa de bone edware ye de bone ye hye na tare ye hye ne mpaboa ye no bone se nsuo na edi ne se aduane ye de bone hoahoa ye ho ye de bone wowa ye ho Awurade se yene a ye do ono Nyankopɔn ye nkyiri bone bebre ni ye de ya noka ye nwuntuo nyina kyerɛ ye na montuo bi so kyerɛ sɛ ye do ye Nyankopɔn wose sɛ ye do ne dia ene ye nkyiri bone enti wose sɛ ye do no a ye ni na hyɛde so ene asɛm we ye baako sɛ ye do no dia ye nkyiri bone na ye bedo bone
na yasa do Nyankopɔn de esum ne han hia eno de anya adwuma se Awurade ose oye ninkonfo Nyankopɔn enti se menu mi no yeyi Awurade Yesu a yenyi ne mfa se yegye bonsam a yenyi emu no nko ne bebe awasa menu ne wiase nyina yetitimu eni se ye ne obonsam ewo bebre ye eni ne hwe ye Awurade a wagye ye no wagye ye pereko na se yakɔ ne ye ni san hwe ye kidi a ene ye ntumi nyina atemu ogwa nanim na atemu we so ye nkoma bi a eda wo bibiara nim ekɔsoro ba fom ebeba so enti wo hyew na chiwade David hune wo kan wodo Awurade no nya ne nsam akatua pa enim wo nyam edim papa enu ntino wo kyerɛ Nyankopɔn secret a kyerɛ hen sese edo Nyankopɔn paade a ena na wasabe no mie ne kyiri bɔne ne yɛbɛfo abɔne so yɛbɛdi bɔne akyi wankasa wonim sɛ wonu ekwan a wonam so onye eniema a woyɛ nye nanso so enam sɛ wakasa wo panasem wakasa obedi n'akyi na wonni Awurade Yesu akyi ntino ne sɛ wahwe wonu ane ha wo so ayɛ bɔne ebi kwa na wo bɔne kura bedo so akyerɛ no yɛhwehwɛ asɛm yi mu emu afutuo na yɛmfa na bɛboa me no mienu yɛdɔ yɛ Nyankopɔn a yɛnkyiri bɔne ɛna Kristofo yɛnkyiri bɔne wɔse wɔhwɛ na hotefoɔ kra so ɛne nipa wo wiase nyina soro wo wuo obia akasa wɔkasa brɛ ne ho asese wɔne de wo wuo de onyame ma ne nko sesei ɛso so onyame akasa ahotefoɔ kra ne wɔhwɛ so ene boyefoɔ kra de ɔnhwɛ so enti yɛdɔ no a yɛntwe yɛ ho mfiri bɔne ho yɛnte yɛ ho mfiri bɔne ho yɛne bɔne to nkwanta pa empai nanso ahotefoɔ kra de ekita ne nsam yɛn Awurade Yesu se ɔhwɛ so na ɔkra ne kra obutu wo kra so hwa na ekɔ hwa na eba obi biara ntumi nye wo kra mfiri nsam efiri sɛ waka ne nasɛm sɛ ɔhwɛ ne na hotefoɔ kra so na mebisa wo sɛ won so wɔhwɛ wo kra so won so ahotefoɔ no woka ho won so wɔn bɔne ma ho ban a woka ho won so ahotefoɔ no obisa wɔn mu a obeyiw woyi wɔn mu a ɔde wo bɛka ho yɛ nana David wafa ne nyansa ne nimdeɛ so no wakasa papa kyerɛ me no mienu oso beyi wɔn afiri abɔnefoɔ nsam ɔdɔfo a wotie me corona virus ya baswe wɔyɛ ɔbonsam ɔyɛ gyegyefoɔ wɔyɛ wɔkumfoɔ saa yɛ mu wɔse wɔbɛgye wo kra ɔbɛbɔ ho ban wɔbra wɔyɛ hotewni deɛ wo wɔne tuasa yɛ bɔne na wo de ɔbɛtwe wo ho afiri ho na wo bɛkyiri saa bɔne no sɛ wokyiri bɔne deɛ na wokyiri saa yadeɛ yɛ abe coronavirus no na wuchi efiri sɛ enam mfomso bɔne mu ne bae ena eba nti yɛbɔ mmɔden adeɛ bi Awurade Yesu aka ho asɛm ɛwɔ sɛ me ne mienu nyina yɛtwe yɛ ho firi ho ɛyɛ futuo ma obi bia ɔwɔ wiase yadeɛ we ɛkɔ soro ɛba fam wɔse wɔkɔ n'anim nanso onyame nso de ne ma ɛkɔ n'anim na sɛ wuti wɔnkyiri bɔne na wantae bɔne dia ɛne ɔne bɔne ne nyinaa
ebe nante abom na kyerɛ sɛ do nyame pɛ no ɛno na ɔbɛyɛ. Nti wɔyɛ asɛm bi a ɛhu yie. Ɔhɛ na hoteefoɔ kra so o. Wɔyi wɔn firi coronavirus nsɛm o. Saa wɔ nyame no, ɔyɛ nyame a ɔmpɛ fi, ɔkyiri fi, nanso bɔne aduro na wɔyɛ. Ɛno nti na sɛ mfomsoɔ wɔ hɔ a, wɔtɔ bɔne bi mu ntentan a, na wɔtu anamo bi a, Awurade deɛ, woka w'asɛm kyerɛ no, wo bɔne kyerɛ no a, wonu ho a, ɔyɛ nokwafoɔ, trenee nso ɔbɛgye wo. Ne din baako de ɔnokwafoɔ, ɛno a na yɛfrɛ no. Ntutu mmirikae na kɔhyia Yesu bra ne nkyɛn ɔbɛhwɛ wo kra so, ɔma wo kra ho ma asɛm. Asɛm wɔ yɛ asɛm kɛseɛ ma me nua wotie me. Ɛwɔ sɛ yɛgye tom ne yɛde to yɛn ho so. Wobɛnya sɛ ɛna asase so wobɛnya wɔ bi a wɔbɛgye wo afiri w'atamfo nsɛm. Ɔbɔnsam bɛn tamfo bɛn na wɔkyerɛ corona, ɔne ne virus. Awurade se, sɛ wo ne bɔne twa mu di a, ɛne ɔno nso wɔatwa mu afiri wo ho so. Menkasa wɔn a bi aka wɔ no, wɔn yɛ abɔneyɛfoɔ. Na yɛne ebi nkaeɛ no, yɛma yɛne nna hɔ. Na yɛne Awurade Yesu nante. Ne saa yɛ mu no, ɔbɛhwɛ yɛ kra so. Ɔbɛma yɛdi yie. Ɔbɛma yɛnya ahotɔ. Yɛne yɛ fie nyinaa. Nkwagye bɛyɛ yɛ kyɛfa. Awurade dɔ wɔdɔ me. Yi mu du baako wɔ sɛ wɔde han agu ama ɔteneneeni. Ɛne anigye ama akoma mu tenfoɔ. Wɔde han agu hɔ. Yadeɛ yɛ sum. Wɔde han atwa wo ho ahyia. Wɔde han atwa wo nkurɔfoɔ ho ahyia. Wɔ so wɔde agu hɔ. Han agu wo tenabea. Han ɔde agu wo nanti, wo nan baabi a wo nan betia, wo nanti abea hɔ. Ɔde han agu hɔ. Deɛ ɔbɛduru bia han ayɛ hɔ ma. Enti adɛn na wusoro? Adɛn na wo yam hyehye wɔ? Adɛn na watɔ baha? Adɛn na wugu ahomeguo? Na adɛn na wo ho popoɔ? Adɛn na w'ani da so ayera? Ɛni sɛ wusoro. Emre a wowɔ Awurade Yesu afa. Emre a woyɛ wɔ trenee. Emre a wɔkora wɔ ne nsam. Wo ne han te a, ɛdeɛ na wusoro. Owura fi sɛ esum ohunu han a no wɔ dwane no wɔkɔ akyirikyiri. Wɔsɛ han bye bye. Han bye bye. Han yɛ ade a ɛfɛ. Han yɛ ade a ɛde nipa kɔ n'anim. Han wɔ hɔ a deɛ wopɛ sɛ woyɛ bia wotumi yɛ. Na esum wɔ hɔ a wonhunu baabi a. Saa na yareɛ no ɛteɛ, ɛyɛ sum. Ɛbɛgye gyew. Enti yɛgyina fidie so ɛsrɛ Awurade sɛ obi biara a yadeɛ bi aka ne nipadua no, Awurade wɔn nsa ne yareɛ. Obi biara a wɔhunu yadeɛ bi ɛwɔ ne nipadua mu, Awurade ɔnsa ne yareɛ. Ɛfiri sɛ yɛnam gyidie so ɛsrɛ Awurade a ɔbɛtie yɛn. Wɔsi di ma mpaebɔ no sɛ yɛbɔ a deɛ ɛbɛsiri ne bi a wotie yɛn. Emu ahotɔsoɔ no. Na nkwa wom. Enti sɛ wofa Awurade Yesu wɔ n'asɛm ano a, wowɔ nkwa. Wonante ne mogya no mu a, wowɔ nkwa. Wonante ne trenee mu a, wowɔ nkwa. Nkwagye wɔ hɔ ma wo biara a wɔgye Yesu di. Enti wɔdɔfoɔ nso to wo ho ase. Na Awurade wɔ biara ne de hwɛ ne ma. Wɔ bie han ato wo so. Jesus a wɔyɛ han no. Agya a wɔde han baeɛ no. Wote han no mu. Ɛni sɛ wusoro. Han bɛboa. Han bɛdi ama wo. Han bɛko ama wo. Han bɛdom wo. Han bɛgye wo.
Oye han Nyankopɔn. Waso de anigye agu akoma mu. Akoma mu tenfo no. Wode anigye kase agum. Saa na obi biara owo Awurade mu no. Wo anigye wɔ nakoma mu. Sɛdeɛ tie bia Awurade Yesu waka no ho. Wɔno aso na wɔgye no. Ɔno a ne kita no. Dɔne bre saa na afiwe ya yewura mu no. Na wɔde ye twa fa no. Di aka ni nyina wɔ ne nsam. Enti me mafidie so me ka kyerɛ wo sɛ. Ema ne nyɛ wada ye so bɔ na bi anso. Ma wɔne na Awurade so. Na ɔno na ɔbɛyɛ. Wɔhye atenenefoɔ mo ani nye Awurade ho. Na monyi ne din kronkron ayɛ. Adɔfo a motie mi nyinaa. Yɛne ɛyɛ atenenefoɔ. Yɛne ɛyɛ ba Awurade anim na o. Yɛne ɛpɛ sɛ yɛkɔ nkwagye anim o. Wɔsɛ yɛma yɛne nye. Awurade pɛ anigye. Ɔmpɛ botoyɛ. Ɔmpɛ awerɛhoɔ. Ɔmpɛ komyɛ. Wɔsɛ yɛma yɛne nye. Sɛ yɛnim sɛ yɛnam kwan no mu tende a ɛne ehu ne soro bi ene hɔ. Sɛ yɛnam Nyame anim tende a yɛnam n'asɛm no mu tende a wɔn a wɔyɛ akoma mu ten. Wɔn a akoma mu na bɔne nyinaa wɔ no. Efin bia wom. Konkonsa atoro anibiri bɔne. Ahoya enipa hwe ase. Wɔn a ɔmpɛ sɛ yɛnua bɛkɔ so. Ɛka yɛnko na nka yɛnua nim agu ase. Wɔn a ɔpɛ sɛ deɛ wɔduro no obi enu hɔ da. Wɔn a pɛ sɛ menkominya ayɛ yɛn nsa yadeɛ. Wɔn a wɔde asɛm enye nokora tu yɛnua so a yɛnsuro. Wɔn a wɔbɔ ayɛmɔnwo ne atirimɔden. Wɔn a wɔnwene wɔ bia kra ho. Saa suban wɔ nyinaa. Ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ deɛ kura yɛ bia yɛbɛgya mu atofom. Na ɔbɔnsam afa na ade yakɔ. Suban wɔ efiri asase so, efiri soro. Awurade Yesu yɛfiri ne nkyɛn ba no. Na suban bi enkita yɛ. Na yɛnim hwee. Na yɛabɛnya hwee. Enti hwehwɛ wo mu. Na hwehwɛ wo ho. Me nso saara. Na yakoma no enye ten. Na Awurade metrem. Sɛ Awurade nya ba sɛ ekim anigye ahurisie adida hɔ. Ne nyinaa wɔde bɛdom. Na afei w'ani bɛgye. Na ɔne ahotefoɔ bɛbom ade ahurisie. Na wo nso no yɛnka wo nka nkuguofoɔ ho da. Ɛfiri sɛ wabɔ wo sɛ woyɛ nkudimdefoɔ. Nim sɛ yɛnyame a yɛsom no no. Na wabɔ yɛ din afrɛ yɛn sɛ yɛmedi n'akyi no. Ne botae na bɛm awie. Ɛne n'asɛm. Onyame nka wo ho. Na ɔhwɛ wo so. Emfiri bɔne nyinaa ho. Na ɔma wo gyidie ne ne da hɔ. Ɛdɔ a wode dɔ Nyankopɔn no. Emunye du. Na yɛntwe yɛn ho mfiri bɔne ho, yɛnkyiri bɔne. Na yɛnnɔtrene. Ama yɛtumi abɛyɛ ne ba. Efiri seesei akosi daa. Amen. Mede manu ase. Mebɔ mpae. Meda wase ahene mu boafoɔ. Wa wo da nkwansem. Ene wabie so. Na wamfansie yɛn, wo de akyɛ yɛn. Yɛda wase onyame a wo yɛ nyame dɔ.
Onwa na efre wo. Wama yenso ya sebi. Wama yenso ya te wonsa mpani bi. Enti waka na wasem se asem a yenya atie ye hu anya afi. Erade boa wo manyina. Won chan ba na ye hwehwe. Ma yenkwa ahodin wo yade anim. Na ye nyina mfa ma. Na wanya ni monyam. Ewo ba no mu. Odomfo mu brohunfo ayeye nka. Amen.